Long live, long live, long live, Borok Dapha long live, long live, long live. Khawai Khubai Chung Barong No Lam Sogo, Lam Sogo, IPFT long live, long live, long live, Borok Dapha long live, long live, long live. Khawai Khubai Chung Barong No Lam Sogo, Lam Sogo, IPFT long live, long live, long live. হামবাই তিনি সিকনসা চিনি জয়নিং পান্ডা ও পান্ডাও চিনি প্রেস মিডিয়া ফ্রেন্ডস নরক যারা ফাই সপাইনাय নরক ন आईपीएफटी नि सेंट्रल कमिटी नि इंगै आं जनरल सेक्रेटारि नरक न पाइप्लाय हामबाय তিনি চিনি মূলত তাকারজলা ডিভিশন যেটা আবো জম্পুজলা তাকারজলা যে কনস্টিটিউয়েন্সি খলাयो आ जागानि चिनी आईपीएफटी न हामजागै ताबो नरक जतन साइमानो सारा त्रिपुरा राज्य आईपीएफटी कठोर जनसभा नि बिसिंते नथबा गरुवा नि बिसिंते अथवा अफिस फाइयै आईपीएफटी जयनिंग खलाय दङ ताबो सुखजरा 1.5 बछर चिनी जे रेकर्ड 15,000 नि ऊपर এই 1.5 বছর আইপিএফটি কোথালভাবে জয়েন খাইফেকে তিনি অর কল্পনা মরসুমনি নেতৃত্বে 26 জন ভোটার 6টা ফ্যামিলিনি যিনি জম্পুজলা তাকারজলা কনস্টিটিউয়েন্সিনি বরক হাইনো হাই সারা ত্রিপুরানি যে জায়গাও জয়েনিং খাইতো মানে হাইকাইন হামজাগৈ আইপিএফটিনি আদর্শ বিনা আইডিওলজি বিনি যে ত্রিপুরাল্যান্ড মুভমেন্ট এডিসি এলাকানো তুই যে राज्य गठन नि बागै जे ত্রিপুরাল্যান্ড आंदोलन এই आंदोलन तैब बरफ खानबार इरानी बागै जोंनो सहयोगिता खालायनायनि बागै তিনি आईपीएफटी अफिस फाइयै 6 फैमिलिनि 26 भोटार कल्पना मरसुमनि नेतृत्वे आईपीएफटी फाइ जयन रिफिका जों आईपीएफटी सेंट्रल कमिटी बरंनो पाइप्लाय हामबाय पारो पासापासि और आनि लगि दङ सिनि ताकारजला आईपीएफटी डिविजन कमिटिनि सिनि ताबुकनि दायित्व मानजाक प्रेसिडेंट विश्व देबबर्मा ताई दङ आईपीएफटी नि ताकारजला डिविजन नि एडभाइजर बरम गोनाङाता सिनि असित देबबर्मा ताई डिविजन नि ताई नेतृत्व जों बरकनो सेंट्रल कमिटी ताई डिविजन कमिटी नि इंगै बरनो लामसको अबनो सानानि बागैनो सिकनसा तिनि जों नरनि बेसगांगो फाइका